थोडेसे तुपामध्ये बुडवायच्या आणि अग्नीमध्ये द्यायच्या पण चौकाची तुपामध्ये बुडवून घे आणि
सावधान कुर्यात् पटोर्मङ्गलम् सुमुहूर्तो सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मुरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं स्थेबुधं लेण्यादरिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामोराञ्जनसंस्थितो गणपतिः कुर्यात् पटोर्मङ्गलं सुमुहूर्तो सावधान लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरे चन्द्रमा गावो मधुगासुरेश्वर गजो रम्भादिदेवाङ्गना अश्वस्तपतमुखोद्विषं हरिजनौ शङ्खोऽमृतं चाम्बुदे रत्नानेह चतुर्दश प्रतिदिनौ कुर्यात् पटोर्मङ्गलं सुमुहूर्तो सावधान कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् पटोर्मङ्गलं न सुमुहूर्त सावधान यावद् विचितरङ्गान् वहति दुर्नदे जाह्नवी पुण्यतोया यावच्चाकाशमार्गे तपति दिनकरो भास्करो दोकपालः यावद् वज्रेन्द्रनीलस्फटिकमणिशिला वर्तते मेरुशृङ्गे तावद् पुत्रपौत्रये स्वजनमृतो जीवशम्भो प्रसादा सावधान अजिनदण्डकमण्डलमेखला रुचिरपावनवामनमूर्तये विजगत्सुतलायदितारये निगमवात् पटले पटले नमः सावधान धुण्डिराज जननी गिरिपुत्री भक्तदोषगमनी हितदात्री शङ्कर प्रियतमा तनु गौरी ब्रह्मचारि पटले पटले नमः सावधान यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देवसमागमे ऋषिर्तूयमानस्य तत्ते भवतु मङ्गलं सावधान तदेव लग्नं सुदिनं ददेव ताराफलं चन्द्रफलं ददेव विद्याफलं दैवफलं ददेव लक्ष्मीपदे गिरिवरं स्मरामि सुमुहूर्त सावधान अंतर्मण मधुरमेषा
Thank you.